Principal's Excellence Award, Reading, Gold, Principal's Numeracy Award, Best in Mapping, Involvement Award, Conduct Award, and Service Award. Harry Jomen Melorain Habonete, with honors, Principal Han James M. Habonete and Aaron S. Camoyan. Bronze, Aldo Capistrano, Carlo M. Chua. Shelame A. Sanchez and Charity S. Who You Are. Papa, Nanay, Tatay, at sabihin po natin, salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo. Go ahead, graduates. Tawa masarabito. Tawa sarabito kay Juan man. Lapitan sa ramama. Matawa ito. Tawa. Dito niyak mo. Dito niyak mo. Oo, kudong ito. Salamat niyo. Agoy, agoy. Agoy. Paray ka sini. Paray ka sini. Mag-aaway na natira. Hindi na tumok.
na may hug. Ha? Di ma. Kay sanay. Kapanos mo. Thank you. Kadali na lang ito. Dong, makita dong.